phénomène phénomène le phénomène هي الظاهرة لدينا الظواهر الطبيعية مثل الإعصار الزوبعة وما شابه les phénomènes naturels تسمى les phénomènes naturels ظواهر طبيعية ولدينا ظواهر اجتماعية مثل le phénomène de la violence ظاهرة العنف le phénomène de la violence ولدينا كلمة كذلك نطلق كلمة phénomène على شخص له تصرفات غير طبيعية أو غير عادية نقول له phénomène مثال مثلا في العامية نقول quel phénomène ce type quel phénomène ce type بمعنى يا له من ظاهرة يعني شخص غير عادي quel phénomène ce type la phobie la phobie la phobie هو الخوف المرضي la phobie كذلك نقول بالعربية باللغة العربية الفوبيا مرض الفوبيا بمعنى الخوف المرضي خوف غير عادي exemple elle a la phobie de l'avion لديها فوبيا الطائرة بمعنى أنها تخاف من ركوب الطائرة elle a la phobie de l'avion هناك كذلك la phobie il y a la phobie de l'eau phobia الماء la phobie de l'obscurité phobia الظلام la phobie de sang phobia الدم هناك أنواع عديدة من الفوبيا la phobie peste 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 لها كذلك معنيين نقولها عن مرض خطير أو طاعون يسمى peste ونقولها كذلك لبنت مزعجة بمعنى peste بمعنى البنت المزعجة exemple quelle petite peste cette fille quelle petite peste cette fille يا لها من بنت مزعجة يا لها من أو يا لها من صغيرة مزعجة quelle petite peste cette fille perfection perfection la perfection هي الكمالية الكمال أو المثالية أو كذلك الإتقان العالي la perfection exemple ce travail est proche de la perfection هذا العمل قريب من المثالية أو قريب من الكمال بمعنى أنه جد متقن ce travail est proche de la perfection permanent permanent ou permanente pour le féminin permanent permanente c'est un adjectif بمعنى دائم ومستمر le nom c'est la permanence permanence بمعنى الدوام exemple j'ai une douleur permanente dans l'épaule لدي ألم مستمر في الكتف j'ai une douleur permanente dans l'épaule pertinent pertinent ou pertinente pour le féminin pertinent pertinente c'est un adjectif مناسب أو في محله شيء مناسب exemple votre remarque est très pertinente ملاحظتك جد مناسبة أو ملاحظتك في محلها votre remarque est très pertinente performance performance la performance هي الأداء أو الإنجاز la performance عندما نقول la ou le ça veut dire que c'est un nom بأن هذا اسم وليس adjectif وليس verbe la performance الأداء أو الإنجاز وكذلك نعني بها الرقم القياسي la performance exemple on a terminé ce travail avant la date prévue c'est une performance بمعنى لقد أنهينا هذا العمل قبل الوقت المحدد avant la date أو قبل التاريخ المحدد avant la date prévue
c'est une performance بمعنى هذا رقم قياسي c'est une performance on a terminé ce travail avant la date prévue c'est une performance